তিনি সর্বভারতীয় মহামন্ত্রী অর্থাৎ জেনারেল সেক্রেটারি অর্গানাইজেশন বিএল সন্তোষজি মিয়াপুর সিং ত্রিপুরা তিনি সিং ত্রিপুরা ফাইল গক্ষানা বাহিনী তম্ম তিনি যত রকমের কার্যকর্তা যত রকমের কফসালাহা ডিস্ট্রিক্টনি এডুকেशन डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट থেকে 5000 জেনারেল সেক্রেটারি 5000 বিনায় অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট সরকার মন্ত্রী এমএলএ एमपी जतनी कक शाखा विशेषकर राज्य बाहायते फैसा सिनी लामा रक दै रक विभिन्न बेनिफिशियारि बाहायदि मानाय अमखाय बिसोर बालसना बुंनो निबाङैनो बाहायतेनो बनि साथे साथे दा बोसोराव 2047 जराते जे 25 बोसोरनि टार्गेट नंगौ बाहायनो आरो बिशेषकर घरे घरे तिरंगा अर्थात प्रत्येक नग सिनी पताका जाहाते साजागना थै बोसोरनि 13 तारिख 15 आगस्ट जराते और पताकार बाहायनो आरो नियो दंखानो साला हंके मातिसेनो हर हंके माकारिनि हाया नगरव ब एक रिलैक्सेशन दरलाहा आइनो हरबो जेखो नग 13 तारिख सिनि 15 तिसाइ दमनो ओमहाय साजाखा जसलाई जातीय चेतना राष्ट्रीय भाव चेतना खालायनो बाङै अमरसिंह पार्टी तरफ से नाजाखा मसुद पार्टी हैया भारतवर्षनि प्रधानमंत्री থেকে রাষ্ট্রপতি নাজাখা সমস্ত ভারতবর্ষের কমসে কম 20 কোটি ভাড়া নব যাতে পতাকা জাগাতে হাইনি চিনি তরফ থেকে আনি তরফ থেকে ঘোষণা করে মুসুগু जों भारतवर्षनि पताका এই तिरंगा पताका सारा विश्वর জন্য মানিত হচ্ছে जोंबो जत्तनो आनी कवंगमो नग नगनो 13 तारिख सिनि 15 तारिख अगास्ट जराते जत्तनि नगनो मांगलासे कुतुब खालायनो पताका ना जाते पताका खासि बायदि ना आं फोरमायना होयो जतन खालामबाय।